अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एमक्यूएम लंदन कारकुनान की जानिब से जो कुरंगी में रैली का इनेकाद किया गया, उसके बाद जो FIR दर्ज की गई, वो इस वक्त FIR और इससे मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं। कौन कौन सा कारकुन है जिसे नामजद किया गया, किसको गिरफ्तार किया गया, नामालूम में कितने लोग हैं और कितने लोगों की गिरफ्तारियों के खदशात मौजूद हैं, ये तमाम तर तफसीलात रखूँगा। लेकिन इंतहाई अहम नौयत की मालूमात ये हैं कि रैली के इनेकाद और इस FIR के इंदराज के दरमियान क्या हुआ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और अहम तरीन मामला है कि ये खुद पुलिस की कार्रवाई थी या फिर किसी ने कहा, इल्तजा की कि इनके खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई जाए और बहुत ज़रूरी है ये कार्रवाई। ये आपके सामने रखूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से कबल एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया तो वो लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, और जिन साथियों ने, दोस्तों ने, अहबाब ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसका मकसद ये होता है कि जैसे ही मेरी नई ताज़ा तरीन कोई वीडियो आएगी तो बेल आइकन होने की वजह से, प्रेस होने की वजह से आपको फ़ौरन मिल जाएगी और आप बर वक्त वीडियो देख सकेंगे। अच्छा जी, इसमें कितने कारकुनान नामजद हैं, कौन कौन से हैं और क्या इल्ज़ाम है, पूरी तफसील आपके सामने रखूँगा। लेकिन इससे पहले जो अहम मालूमात हैं वो आपको बता देता हूँ जी। ये कार्रवाई ज़राए ये कहते हैं कि खुद नहीं हुई, यानी कि खुद से मुराद पुलिस ने खुद से नहीं की कि जी उनको पता चला कुरंगी में एक रैली निकाली जा रही है और उसके बाद ये गिरफ्तारियाँ हुई, सारी FIR का इंदराज हो गया। ऐसा नहीं है। ज़राए ये दावा करते हैं, ज़राए ये कहते हैं कि जो माजी के अंदर एमक्यूएम लंदन क़यादत के ख़िलाफ़ लीडिंग किरदार अदा किया और कह लीजिए कि दुबई से कराची आकर एक अलग से तंजीम बनाई और उसके अंदर एमक्यूएम तकसीम हुई तो उसके अंदर बड़ा किरदार रहा और तंजीम स्ट्रक्चर पूरा की पूरा उस नई तंजीम के अंदर चला गया। तो वो जो शख्सियात हैं उनकी जानिब से माजी के अंदर इस रैली से पहले भी जो बैनर्स लगाए जा रहे थे, पोस्टर्स लगाए जा रहे थे, जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो तहफ़्फ़ुज़ात हुक्काम बाला के सामने, आप हुक्काम बाला भी आप समझते कौन होते हैं, उनके सामने रख रहे थे कि जी ये एक्टिविटीज़ हैं, इनको रोके, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि मोरल भी डाउन करती हैं और फिर एक सवाल भी क्रिएट करती है उनके कारकुनान के सामने कि ये हो क्या रहा है, क्या वापस एंट्री हो रही है, तो ये मामला क्या हैं। लेकिन कहा ये जाता है, ज़राए का ये दावा है कि जैसे ही ये रैली का इनेकाद हुआ, रैली से पहले तो कहा जा सकता है कि कुछ लोग कहीं से आए, बैनर लगा दिया, पोस्टर लगा दिया, एक्टिविटीज़ कर ली, वीडियो बना ली। लेकिन रैली का मतलब तो ये होता है कि एंट्री दे देना, यानी कि पब्लिक के अंदर आ जाना और सरेआम निकल कर आ जाना और अपने आप को जाहिर कर देना। उसके बाद ये कहा जाता है, ज़राए का ये दावा है कि कुछ शख्सियात जो एमक्यूएम लंदन क़यादत की बदतरीन मुखालफिन में से शुमार होती हैं, वो हुक्काम बाला से उन्होंने बाकायदा मुलाकात की। कुछ लोग कहते हैं कि इल्तिजा की, कुछ लोग कहते हैं कि जी उनके सामने मुद्दा रखा कि ये मामला क्या है, क्या आप दोबारा से एंट्री चाह रहे हैं या दोबारा एंट्री करने जा रहे हैं, और अगर ये सारा मामला, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी मालूमात में नहीं है, इल्म में नहीं है, या फिर आप कार्रवाई करने नहीं जा रहे, क्या मामलात हैं, कुछ बताया जाए। कहा यह जाता है कि उनकी इल्तिजा या दरख्वास्त जो ज़राए हैं, उसके बाद फिर कहा गया कि अच्छा ये तो सब कुछ हो रहा है तो फिर हम कार्रवाई करते हैं, और उसके कार्रवाई की जब यकीन दहानी कराई गई तो उसके बाद फिर अचानक से पुलिस जो है वो एक्टिव हुई है और पुलिस ने फिर गिरफ्तारियां की और इस FIR का इंदराज किया है। लेकिन एक चीज़ कि जी रेंजर्स और जो दीगर इदारे हैं उनकी तरफ से ये कार्रवाइयाँ नहीं की गई, बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट ने ये सारी गिरफ्तारियाँ की हैं। तो इससे भी आप पॉलिसीज़ के बारे में जो झलक नज़र आ रही है उसका बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। ये कह देना कि रैली के बारे में वो जो इदारे हैं उनको इल्म नहीं था और फिर जब ये शिकायत गई तो उसके बाद ये कार्रवाई हुई, इससे भी आप नतीजा, मेरा ख्याल है कि अखज़ कर सकते हैं। अब ज़ाहिर है कि जो एमक्यूएम लंदन क़यादत के बदतरीन मुखालफिन में से हैं वो एक नए सेटअप के अंदर हैं, और वो नए सेटअप ज़ाहिर है कि बहुत सारी लोगों की तवक्कुआत का मरकज़ है, और कहीं मरकज़ के अंदर भी उनकी कहीं ज़रूरत
بنانی ہے، نواز شریف کی حکومت گرانے بنانے کے اندر مستقبل کے اندر بڑا کردار ہوگا. تو اسی لیے جب ان کی یہ درخواست، یہ التجا ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ پولیس کی کارروائی ہوئی اور پولیس نے یہ جو مقدمہ درج کیا ہے یہ درج کیا. اس میں 90 افراد ہیں جن کو تقریباً نامزد کیا گیا ہے. 36 یا 32 کے قریب ہیں جن کے نام ہیں 36 کارکنان کے. 4 کہہ لیجئے کہ وہ ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں، 36 الگ ہیں، اور 40 سے 50 کے قریب کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ہیں جن کو نامزد نہیں کیا گیا. تو یہ جو گرفتار ہیں ان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، متن بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور بانی ایم کیو ایم بھی خود اس کیس میں نامزد کیے گئے ہیں. اور اس پہ اگر 4 ملزمان محمد علی، ساجد، جاوید اور سلیم ہیں، ان کو گرفتار کر لیا ہے. اور گرفتاری کے علاوہ جو نام ہیں جن کو نامزد کیا گیا ہے، میں وہ نام پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ پولیس کی جو روایتی ایف آئی آر ہوتی ہے اس میں جو اردو کے اندر جس طرح لکھا جاتا ہے پڑھنا بہرحال ایک مشکل کام ہوتا ہے. اس میں جی پہلا نام محمد علی ہے. عرفیت چھوڑ رہا ہوں کہ عرفیت ایک عجیب سی لکھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے اوپر الفاظ ہوتے ہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آتا، تو میں عرفیت چھوڑ دیتا ہوں. ساجد ہیں، اس کے علاوہ جاوید ہیں، محمد سلیم ہیں، اور اگر میں پڑھوں ساجد، اس کے علاوہ ساجد کا نام ہے، محمد جاوید پھر دوبارہ سے ایک ہیں. عرفیت چھوڑ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی، اور مختار احمد ہیں جن کو نامزد کیا گیا ہے. آفاق علی خان ہیں، محمد کاشف ہیں، اسماعیل علی ہیں، اکرم قریشی ہیں، عبد اللائق ہیں، لائق یا لائق ہوں گے، وسیم کاپی ہیں، جو سنی ظہیر آئی تھنک سو، عابد بلوچ ہیں، آفتاب بھائی ہیں، لیاقت اشرف صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ میں پڑھوں تو جی شاہد صاحب ہیں، کوئی رحیم نام ہے، اور دیکھیں عجیب سا نام ہے، عجیب سا نام نہیں لکھا ہوا، عجیب سا پتہ نہیں، ایک اور نام ہے میں نہیں پڑھ پا رہا. طاہر نام ہے، اکرم نام ہے، نوید الدین ہے، آصف نام ہے، اور اس کے علاوہ ظہیر نام ہے، شریف نام ہے، کامران ہیں، شفیق ہیں، اوصاف ہیں، آفاق، عامر صاحب ہیں کوئی، اور جاوید صاحب ہیں، عامر صاحب پھر دوبارہ سے کوئی اور ہیں، اسماعیل صاحب ہیں، اور یہ تو ہیں جن کو نامزد کیا گیا ہے. ان کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو باقی ایسے لوگ ہیں صورت شناس 40 سے 50 ویسے ہی ڈال دی ہیں تاکہ جس کو جب مرضی گرفتار کرنا ہو تو صورت شناس کے اندر ان کو لے کر آیا جائے. تو 40-50 وہ ہو گئے، اور پھر خود بانی ایم کیو ایم کی ایما پر یہ کیا گیا ہے، تو خود اب بانی ایم کیو ایم کا نام بھی اس میں آ گیا ہے. تو یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے زمان ٹاؤن جو تھانہ ہے کورنگی کا اس میں، اور کہہ لیجئے کہ اس کے مطابق یہ ایف آئی آر 109، 341، 153، 149 اور 147 کی یہ دفعات لگائی گئی ہیں. تو اندرونی کہانی میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس پوری صورتحال پر؟ تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ایک نئے بلاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ جو شروع میں کی تھی وہی ریکویسٹ دوبارہ سے ہے. تو انشاءاللہ سے ایک نئے بلاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.